आसी फुल मालाटा बेकार पिंधे मामू आ तू चिंता करके बेकाटा पताई देले फुल मालाटा मामू ता चरित्र विषय किछि जानिछु मामू भाषा संजोग करी आपण कथाबार्ता करंतु न हला रानी रो चरित्र को नै आ जदि पदे किछि कहंदी ताले मु आपण को केबे क्षमा देबिनी ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ତୁ ଯାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଅପରେସନ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଥର ଦେହଦାନ କରିଛି आपण भूली जाउछंती आपण जने रिटायर मेजर गोटे रिटायर मेजर मुहरे एमिति उचित कथा केबे सुबा पाइना आ आपण कर मने रखिबा उचित मु जाको साथी रे नै आस्ती से हेउची आपण को बहु ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବିନି କାହିଁକି ଡାଡି ଭାଉଜ ତ ଆମର କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ତା ଛଡା ଭାଇ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆରେ ଗୋଟେ ବେସରା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସେ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାୟର ଖାନଦାନର ବିକିବାର ତାର ଅଗାଧ ନାହିଁ କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗାଡି କୋଠା ଗାଡି ବାଲାନ୍ସ କଣ ଅଛି ଉଠ ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ମାପ କାଢି ନୁହେଁ ଡାଡି ବୋଧେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ନୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା କେବଳ ମୋରି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଡି ନୁହେଁ ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ହେଲ କେମିତି I am Alan. ऐसा फास्ट कटाओ ऐसा फास्ट कटाओ तबे ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ ମୁଁ ତମର ବାପା ହେଲେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ସାହସ ନାହିଁ ମତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ତମ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ପାଚିରି ଉଠିବ ମୁଁ ତ ହିଂସିକ ପାଳିଟେ ମୋର ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି कोडे चली जीवो मु तुमको 10 दिगपाल को साखी रखी विवाह करिछि तुम सुख दुख रे समझ के भी बोली दादी जदि एथि रे खुशी होंती तोरे चलो हमें घर छाड़ी चली जीवा कौन कहलो भाई तुम्हें घर छाड़ी चली जीवो ठीक अछि तमे जदि घर छाड़ी चली जीवो मु से एरुंडी बंदा सेपटे सोई जाउची तमे म छाती ऊपर पाद रखी चली जाओ बुझा हो ना दादी को मन रे दुख दबाता ठीक नु मते भी तम साथ रे ले चलो कौन मो साथ रे जीवु काहे की सेदिन राम सीता को छाड़ी लक्ष्मण कोन एका रही परथिले अरे तमरे जति घरे रहिबार अधिकार नै ताले मु एठी रहिबी काहे की मु भी तम साथ रे चली हाउ ठीक अछि तू जदि कहूछु मु काई मना करबी दादी मु जदि किछि भूल करि थाए ताहले आपण मते क्षमा करि देबे आसो रानी आ विराज क्यों मोरदार बदार वीरेंद्र राय पराजय को मौका पे ग्रहण करिने आज तार मो निर्देश को समस्त मानि आसी तबे माने गतबेले मो निर्देश को अवमानना करि चली जाउतो मो काहरी को कबा कतबेले गोटे गोटे करी समस्त को छोड़ करिले चलन तुगड़ी मु छाती पते देछि चलन तुगड़ी नाइ डा आपण मते गुली करंतु मु छाती पते दउछि मारि दियंतु मते आदिरे घटना ପାଇଁ संपूर्ण दायी होछि मु तमे आपण मते मारि दियंतु बाबू सब समस्या समाधान हे दियो मारि दियंतु बाबू बाबू आ किया ले काहे की दोषी जत बेले निज मोहरे दोष स्वीकार करि सारिछि